उत्तीर्ण अपने ये करें এই যে পৌঁছেগুলো গাড়ি দিয়েছে অ্যাসপেক্টস এটা নিতে না ডান্ডা দুটো বাম দাঁত দুটো ডান্ডা এই যে ডান্ডা দিয়ে এটা নিচে আমি এই গেলাম হাতটা বাইরে আসমান को ढोना गले को सादा ढोना ওই ডান সাদা ঢোনা এই খুব সাদা ঢোনা এটা নিন আপনার সামনে এটা আসমান পাত্র বানা একটা করে ফুল দিয়ে বাবা ওই দেখো গঙ্গা জল আছে ওইটা ঢালা পুকুর বুঝতে দেন আসল কোন ওম শ্রী বিষ্ণু মানে আগে ওম শ্রী বাবা ওম শ্রী বিষ্ণু 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 ওম কিছু বলো পয়টা ওম কেশবায় उनके सवाल नाम ओम माधवाय नम गोविंद नमो नमस्ते ओम अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थान गतविदा जसरे जिंदि चंद्र सुशी नामो माधव वासी नामो माधव रेवि शरण शरणे कब्जे सुनामो माधव করলেন তখন হাতে করলেন প্রথম সংকল্প করলেন একটা টাকা নেন 10 টাকা দিলেন দক্ষিণে লাগবে ফুল লাগবে বস্ত্র দরকার নেই হ্যাঁ ফুল দেবেন ব্যাস দক্ষিণে নিতে হবে দক্ষিণে नहीं यार से मांगो तो कुछ लोग कुछ नहीं है রাখো হাতে ফুল নেই আর একটা পাইল জল ছিটে লাগছে এইটা হচ্ছে আসমান পত্র বানিয়েছি বুঝতে যখন আসন যা কিছু করবেন আসন পত্র এইটা কারণ আসন পত্র বেশি একটা নেই এটা আসন পত্র সেটা দেবে ওম শ্রী বিষ্ণু ওম শ্রী বিষ্ণু ওম শ্রী বিষ্ণু বিধু হোমযোগ্য তাই তো দীক্ষিত লোকেরা দীক্ষিত নাম হচ্ছে একটা ফুল দেন একটা পয়সা দীক্ষা যোগ্যভূত অগ্নির নাম সমুদ্ভব অগ্নি সন্ন্যাসম যোগ্যভূতের নাম বিভু অগ্নি এটা হচ্ছে সমুদ্ভব অগ্নি হরে কৃষ্ণ শিখিয়ে দিয়েছেন ফুললেন ফুললেন হাতে ফুললেন মানে সংকল্প আরো নেন বেশি করে সংকল্প ওটা সংকল্প করেন এভাবে সংকল্প করুন ও ডাইন হাত উপরে রাখুন
ডানে তো এরকম ওম নমো বিষ্ণু তস্যাৎ গুরায় নমো দ্বিতীয় পরাহর্দে শ্বেত বরাহে কল্পে বৈবস্যাৎ অনন্তরে অষ্টবিংশতি কলিযুগস্য প্রথম সন্ধ্যায়ম ব্রহ্ম বিংশতি বর্তমানায় পঞ্চশত অধিকয়ম গৌরব্দে শুভ অনুবৎসর সমন্বিত চৈত্রমাস পড়ে গেছে চৈত্রের 1 তারিখ চৈত্রমাসী শুক্লপক্ষে বিষ্ণু বৈষ্ণব মাস পূর্ণিমা তিথি কি বার আছে শুক্রবার নিমিত্তে রোহিণী নক্ষত্র সংযুক্তম জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে সুমেরু দক্ষিণে লবণম্ভু বর্ষ উত্তরে গঙ্গা পশ্চিম ভাগে বঙ্গদেশে উত্তরবঙ্গ মণ্ডলে পশ্চিমবঙ্গ ও মায়াপুর স্থিত নবদ্বীপ অন্তর্গত মায়াপুর স্থিত ভগবান সচিনন্দন গৌরহরি গৌর জন্মস্থান স্থিত শ্রী 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 রাধা বিনোদ বিহারী ললিতা বিশাখা শ্রী শ্রী গৌরনীতায় অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস শ্রী শ্রী গিরিরাজ শ্রীল প্রভুপদ শ্রী শালগ্রাম গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বহির্নীত সন্নিহিত গোত্র অচিত গোত্রস্য অশত্রু গো অহম শ্রীনাম সবার যার যার নাম বল শান্তি যজ্ঞ সমুদ্ভাব অগ্নি পুষ্পাঞ্জলি দান কর্মাণি বিষ্ণু হোম উপলক্ষে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বৃন্দে একটা জায়গায় পাত্রে রাখা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হাতে দিয়ে দিলে মহারাজের রাতে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम 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 हरे राधे तुम श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे फुल ओ गंगे च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभासो पुष्करिणी च तीर्थानि एतानि पुण्यानि श्रद्धा काले भवन्तु। देव गंगा देवी सब आह्वान करो, गंगा देवी शरण करो, पवित्र गंगा तो सामने সেদিন গঙ্গা কাবা আহ্বান করো। গঙ্গা দেবীতে তটে গঙ্গার তটে আমাদের এখানে ফেলেন একটা কাগজে সবার একটা কাগজ দেন, কাগজের সামনে টানে আচ্ছা আরেকটা কাগজ দাও সামনে রাখেন। আরেকটা কাগজ লাগবে উঠে গুরুদেবের চরণতে দেওয়ার দেখা আরেকটা কাগজ দেওয়ার সামনে ওই সামনে রাখেন, পুকুর সামনে রাখেন, ওটা ওগুলি সামনে রাখেন, যেগুলো আহুতি দেবেন ওটা সামনে না ওই পাশে বেদির কাছে দেবেন না, হ্যাঁ আপনিও বাইরে দেবেন। পাবনক্ষ সহস্রণী মানুষ জাহ্নবা তথা যমুনা শ্যামকুণ্ড তথৈবৎস এতানি গৌরীকুণ্ড পূর্ণ তীর্থানি স্নান কালে ভবন্তু। মানে গুরুদেবকে আহ্বান করুন স্নান করার জন্য। স্নান করে আমরা করেছি, স্নান করে গা ঠাকুর দিয়ে দিয়েছি, এবার পড়লেন গুরুদেবের বস্ত্র দিয়ে গুরুদেবের নাম বলি নাম এবং মহারাজজি ওনার গুরুদেবের নামটা বলতে হবে, জানেন গুরুদেবের ভক্তি বেদান্ত মধুসূদন স্বামী মহারাজজি চরণে ই দেন ফুল দেন। না না আপনি চরণে দেবেন
ওখানে রাখলে হবে না, গুরুদেবের চরণ গুরুদেবের চরণটা আলাদা আলাদা, চরণে গুরুদেব সাক্ষাৎ থাকলে গুরুদেবের চরণে দিয়ে দেবে। এখানে দিয়ে দেবে যা বলে পেয়েছেন হাতজন আমার আপনার মহারাজ, আপনিও প্রভুজি গুরুদেব চরণে করলে দিয়েছেন, আবার হাতে সঙ্গে সঙ্গে হাত দিবেন, আসন করবেন, মানে যতবার নেবেন ততবার আসন করবেন, কারণ একজনের হাতকে আর একজনের হাত দেওয়া যায় না, ঠিক আছে, গুরুদেবের কাউকে দেওয়া যায়, দিয়েছেন গুরুদেব। তারপরে অপবিত্র হাত ফুলজন খুললেন, অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান গত বিবাহ যশ্বরে পুণ্ডিরাক্ষ সর্বাজ্য অভ্যন্তর শুচি ওম কেশবায় নমো ওম নারায়ণায় নমো ওম মাধবায় নমো। মাথা মস্ত দিন মাথা ছেড়ে দিন, ओम फूल ओम विष्णु शरण ओम जम ब्रह्मा वेदांत वेद वदंती पर प्रधानम पुरुषम तत्त्वहन्न विश्वगत कारणीशरम तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। जय भगवान कृष्णचंद्र राधारानी श्यामचंद्र गौरनिताय। हे गुरुदेव प्रभुपाद, हे परम गुरुदेव, আমরা যে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করছি গুরুদেবের মাধ্যমে, যেন আমার যত বিঘ্ন বিনাশ হয়েছে সব যেন দূরীভূত হয়। বিঘ্ন বিনাশায় রাখেন নাময়। পরে কল করছি, যোগ্য হচ্ছে, পরে কল করছি। তারপরে ওম নমো ওম বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ প্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী নামিনে। गुरुदेव चरण सरस्वती ठाकुर गुरुदेव चरण দিয়ে দেন, পর্যটক মহারাজের চরণে, বামন বিষ্ণু মহারাজের চরণে সব ফুল দেন। ओम আবার আসন করুন, সঙ্গে সঙ্গে আসন করুন। ওম তদ্বিষ্ণু পরমং পদা সদা পশ্চান্তি সুরায়া দেবীবা চক্রাততম। ওম মাধব মাধব भाची माधव माधव वेदी स्वरान्ते सर्व सर्व कार्येषु माधव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। স্বস্তিক না দেখো, স্বস্তিক নেন, এই স্বস্তিকটা হাতে এইভাবে নেবেন, এখান থেকে সরাবেন, 10 দিক বন্ধন করতে হবে, বুঝলেন। বেশি করে নিন, একবারে নিয়ে নিন, বেশি করে নিন। দেখেন এইভাবে 2-4টি করে ছড়াবেন। প্রথম পূর্ব দিকে, ওটা না ওটা স্বস্তিক, এটা স্বস্তিক চিহ্ন। প্রথম হচ্ছে পূর্ব দিক, এই আঙুলের পদ্মে যাবে, বুঝলেন, এই আঙুলের পর, এই যে প্রথম পূর্ব দিকে, তারপর পশ্চিম দিকে, তারপর উত্তর, তারপর দক্ষিণ, তারপর অগ্নিকোণ এটা, তারপর বায়ুকোণ এটা, ঈশান কোণ, নৈরাট কোণ, পূর্ব বাদন, ঠিক আছে। ओम स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न वसुत अन्ते स्वस्ति न वासुदेव विष्णु दधातु स्वस्ति न नारायण नर वै स्वस्ति न पद्मनाभ पुरुषोत्तम दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति वरों स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आवाज धरुन। स्वस्ति न विश्वकशानाय विश्वेश्वर स्वस्ति न ऋषिकेश हरिदधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। दक्षिण दिके ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। আবার বলেন ন বৈনিতায় হরি স্বস্তি ন অঞ্জনা সুত অনু ভাগবত দধাতু। স্বস্তি অগ্নিকোণ ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি।
स्वस्ति सुमंगलय केशव मोहन श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर दधातु करतु स्वस्ति में कृष्ण सर्वे लोकेश्वर ओम स्वस्ति 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 कृष्णदायस्य भुवंत स्वस्ति में लोक पावन कृष्ण म वै सर्वत्र स्वस्ति कुर्यात् श्रिय सत्यं तत्तैव च सदा कांची सर्व विघ्न विनाशाय ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति नीचे ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति আবার আশ্রম করুন ধূপগুলো জ্বালিয়ে দেন नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवाश्ववानुविधिविदयिताय कृपाद्वये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने ब्रह्मामे नमः महाजगज्जलप्रभाट्ट श्रीपानकभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमुद्राय दीनतारिणे श्रीरूपानुगौरवरूपाय सिद्धान्तधावन्तहारिणे नमो गौरकिशोराय शशाय তো এখানে তো পাটকাঠির জায়গা হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা পাটকাঠি পাই না
वन्देऽहो नमो अव्ययं तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। আপনি এই আঙুল দিয়ে যখন বলবো অল্প অল্প রোগ সহদেব রোগ লিখে দেবে তিন আঙুল এবার এটা আসন পাতা দিকে সেরে নিয়ে আসেন। অত জল ফেলাচ্ছেন কেন? ওখানে মোবাইলে নোংরাই যাচ্ছে তখন হালকা করে জল ফেলাবেন না। একটা পাত্র নেন, একটা পাত্র নেন, কেন এরকম নোংরা করছেন সামনে? এই আঙুলের জন্য লাগাবো। এই যে যখন এই যে একটা পাত্র নেন, একটা পাত্র নেন, এটা নেন যেখানে ফেলাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনার ওখানে তো ভিজে যাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাস এটা সামনে নেন। ইয়েটা ঠিক করেন, এটা সোজা করে বসান, মুখটা সোজা করে বসান। হ্যাঁ, সোজা করে বসান, স্ট্যান্ডে সোজা করে বসান। হ্যাঁ, আপনার ব্যাস এই যে যখন সোয়া বলবো তখন অগ্নিকে ওম সোহা। বন্দে অহম শ্রী গুরু চিরযুত কমলম শ্রী গুরুন বৈষ্ণবং চ শ্রী রূপম সগ্রজাতম সগুণ রঘুনাথম তম সজীবম সাদ্বৈতম সবদ্বৈতম পরিজন সহিতম কৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদন সহগণ ললিতা শ্রী বিশাখা নিতাং। রাধা মাধব রাধা শ্যাম সুন্দর রাধা গিরিতে চরণ দেন, ওখানে বসে চরণ দেন। ওই যে ওই পাত্রটা নময়ং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী নামিনী। সরস্বতী ঠাকুর চরণে আবার খুললেন, যখন খুললেন সরস্বতী ঠাকুর চরণে খুললেন। এবার এটা দেখবেন বলছি দেন। নমোয়ং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী নামিনী। ওম স্বাহা গীত মানুষ ওম স্বাহা। এটা ওইটা ধরুন, ওইটা ধরুন। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
हरि राधा विनती हरि राधा कंदा गीता बारी जो इतने राधा संस्कृत स्वामी गुरु महाराज की भक्ति वेदांत स्वामी गुरुपाद की जय। श्री गरीमात परिशि मूर्ति दंड श्री ठाकुर गुरुपाद की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय रूपाल गुरु भगवान की जय। भक्त वृंद की जय। की जय चैतन्य मठ की मठ की जय। जय चैतन्य मठ स्थान की जय। भगवान की जय। भगवान श्री देव की जय। भगवान श्री देव की जय। भक्त राजकुमार महाराज की जय। जगन्नाथ की जय। भक्त नमो गुरु किशोराय साक्षाद वैरव मूर्तय विप्लुलंब शंभुज पदम भुजायते नमो। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। नमो भक्ति विनिदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय वरायते। ओम स्वाहा गौराविर्भाव षड्जनगिरिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ ते नमो। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। घंटाकल्प तुर्वर्ष कृपाचिन्दुभ्यो एवाच पतितनाभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। ओम स्वाहा। नमो वदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने मूर्तिशे नमो। ओम स्वाहा। पंचतत्व आत्मकं कृष्णं भक्तरूप सर्वकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। एक श्री देव नहीं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिकांतो राधाकांतो नमोस्तुते। ओम स्वाहा। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम स्वाहा। लीलाशाले निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र वज्रभ्रम जगन्नाथाय ते नमो। ओम स्वाहा। बहुत बार लिखते अनेक बार लिखते। भाग्यश्च जस्य वदन दक्षि जस्य च रोक्षसि जस्यस्ते वेदाय समन्वितं नृसिंहं तमहं भजे। ओम स्वाहा। ओम सर्वे वस्तु मया देव सर्वे वस्तु मया जगत इति पंचत धरस्तु विष्णु वस्तु देव नमस्तुते। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय मेघसे रघुनाथाय रघुनाथाय सीतापतये नमो। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। भूमि को स्पर्श करो क्वेश्चन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सर्वे वस्तु माया देव सर्व वस्तु माया जगतो पृथ्वी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। क्योंकि जल छिटन ओम श्री विष्णु कृष्ण वास्तुदेवी उद्देश्य मान भूमि माता उद्देश्य।
বসে যাবে নাকি কাট দেওয়া লাগবে দেখো এগুলো হয়ে যাবে হ্যাঁ সে অঙ্গহীনাম ক্রীড়াহীনাম ভক্তিহীনাম জনার্দন যৎপূজিতাম মায়াদেব পরিপূর্ণম তদাস্তু মে ওম স্বাহা ওম অঙ্গহীনাম ক্রীড়াহীনাম বিধিনিংস যৎ ভবেৎ বস্তু তৎ সর্ব অছিদ্রম কৃষ্ণ কাঞ্চ প্রশ্নজাত যৎ কিঞ্চিৎ বৈগুণ্যম যৎ তৎ দোষ প্রশমানায় শ্রীকৃষ্ণ শরণম করু মে ওম স্বাহা ওম স্বাহা ওম স্বাহা জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ওম স্বাহা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ওম স্বাহা আমি যতবার স্বাহা বলবো ততবার এটা দিবেন ঠিক আছে মা পঞ্চ ভাগবত হোম আগে দিন ওম বিশ্বকৃষ্ণায় স্বাহা ওম সনকায় স্বাহা ওম সনাতনায় স্বাহা ও সনন্দায় স্বাহা ও সনত কুমারায় স্বাহা সনত কুমারায় স্বাহা নবযোগিন্দ্রী হোম ওম ভবায় স্বাহা ওম ভবায় স্বাহা ওম অন্তরিক্ষায় স্বাহা ও পরিকুমায় স্বাহা ও পিতলায়নায় স্বাহা ও পিতরায় স্বাহা ও জরমিলায় স্বাহা ও সামসায় স্বাহা ও পরভজনায় স্বাহা দ্বাদশমা ভাগবতম ওম নারদায় স্বাহা ওম কপিলায় স্বাহা ওম ভগবতায় স্বাহা विष्णुदेवाय स्वाहा सुखदेवाय स्वाहा जनकाय स्वाहा सदाशिवाय स्वाहा प्रह्लादाय स्वाहा ब्रह्मणाय स्वाहा बलिराजाय स्वाहा ओम स्वयं भूमाय स्वाहा ओम गुरुराय स्वाहा गुरुमाताय स्वाहा ओम व्यासाय स्वाहा वैदेवाय स्वाहा उद्धवाय स्वाहा युधिष्ठिराय स्वाहा भीमाय स्वाहा नकुलाय स्वाहा अर्जुनाय स्वाहा सदेवाय स्वाहा ओम विदुराय स्वाहा विष्णुदाताय स्वाहा विभीषणाय स्वाहा ओम श्री कृष्ण चैतन्य स्वाहा ओम नित्यानंदाय स्वाहा ओम श्री अद्वैत स्वाहा ओम पंडित वरदारभ्य स्वाहा ओम श्रीवासादि स्वाहा ओम श्री रूपाय स्वाहा ओम सनातनाय स्वाहा ओम भट्ट रघुनाथाय स्वाहा ओम श्री जीवाय स्वाहा ओम गोपाल भट्टाय स्वाहा ओम दास रघुनाथाय स्वाहा ओम दीक्षा गुरुभ्य स्वाहा ओम शिक्षा गुरुभ्य स्वाहा ओम श्री नवद्वीप धामने स्वाहा ओम श्री मायापुर धामने स्वाहा ओम जोगपीठाय स्वाहा ओम कृष्ण प्रेयसीभ्य स्वाहा ओम अंतरंगभ्य स्वाहा ओम पौर्णमासीभ्य स्वाहा ओम पद्माभ्य स्वाहा ओम माँ लक्ष्मी स्वाहा ओम गंगाभ्य स्वाहा ओम जमुनाभ्य स्वाहा ओम सरस्वतीभ्य स्वाहा ओम गोपाय स्वाहा ओम बिंदाभ्य स्वाहा ओम गायत्रीभ्य स्वाहा ओम तुलसीभ्य स्वाहा ओम पृथ्वीभ्य स्वाहा ओम गव्यभ्य स्वाहा जशोदाभ्य स्वाहा देवकीभ्य स्वाहा देवकीभ्य स्वाहा रोहिण्यभ्य स्वाहा सीताभ्य स्वाहा
ओम गणपतये स्वाहा ओम देवाय स्वाहा रुद्राय स्वाहा शतभामाय स्वाहा जम्बुवाताय स्वाहा नग्नजिताय स्वाहा लक्ष्मणाय स्वाहा कालिंदिनीय स्वाहा भद्राय स्वाहा मित्रविंदाय स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री धामने स्वाहा ओम सुधामने स्वाहा ओम तत्त कृष्णाय स्वाहा ओम लवंगाय स्वाहा ओम अर्जुनाय स्वाहा ओम वासुदेव धामने स्वाहा ओम विशालाय स्वाहा ओम शुभलाय स्वाहा श्री रामाय स्वाहा श्री कृष्णाय स्वाहा ओम नर्म सखिभ्य स्वाहा ओम श्री नर्म सखिभ्य स्वाहा ओम सरस्वतीभ्य स्वाहा सर्वगोपालभ्य स्वाहा नंदाय उपनंदाय स्वाहा सुनंदाय स्वाहा मानंदाय स्वाहा शुभनंदाय स्वाहा प्रभदानंदाय स्वाहा सदानंदाय स्वाहा ओम विपुल किशोर उपासनाय स्वाहा ओम श्री कृष्ण रत्नाय स्वाहा ओम श्री प्रिय सखिभ्य स्वाहा रोहिणी सखिभ्य स्वाहा ओम ज्योति सखिभ्य स्वाहा ललिता दिव्य सखिभ्य स्वाहा ओम श्री जुगल किशोर जुगल स्वाहा यथा गुरवे स्वाहा सर्वे गुरवे स्वाहा महागुरवे स्वाहा पंचैती गुरवे स्वाहा श्री राधाय ओम स्वाहा वासुभनिभ्य स्वाहा गांधर्विकाय स्वाहा कार्तिक देव्य स्वाहा श्री कृष्ण प्रिय स्वाहा सर्वेश्वरेभ्य स्वाहा श्री वृंदावन वासीभ्य स्वाहा वृंदासेवक धिकारेभ्य स्वाहा श्री ह्रीं तुभ्यो श्री राधिकाभ्य स्वाहा तत् श्री कृष्ण होम कृष्ण वै सचिदानंद भवन कृष्ण आदि पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण आओ कर्मदि मूलम कृष्ण सह सर्वकार्येषु कृष्ण काष्णश्च कृति देश मुख पूर्व पुरुष कृष्ण अन तस्मिन् वर्ज लोह चलभवति कृति क्रीं कृष्णाय स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम ललिताय स्वाहा ओम श्यामलाय स्वाहा ओम विशाखाय स्वाहा ओम चंपकलताय स्वाहा ओम इंद्ररेखाय स्वाहा ओम सुदेव्याय स्वाहा ओम रंगदेव्याय स्वाहा ओम सुचित्राय स्वाहा ओम तुंगविद्याय स्वाहा ओम कुंडलताय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा ओम मंगलाय स्वाहा ओम पदाय स्वाहा शैवाय स्वाहा ओम भद्राय स्वाहा चित्रोत्पालाय स्वाहा पल्लवाय स्वाहा ताराय स्वाहा कुंजकलिकाय स्वाहा निकुंजकलिकाय स्वाहा सुकलिकाय स्वाहा रसकलिकाय स्वाहा प्रेमदाय स्वाहा धनिष्ठाय स्वाहा तुलसीय स्वाहा रामाय स्वाहा रामाय स्वाहा बिंबोष्टाय स्वाहा रसोदाय स्वाहा आनंददाय स्वाहा कलावती स्वाहा रूप मंदिर स्वाहा अनंग मंदिर स्वाहा रसो मंदिर स्वाहा लवंग मंदिर स्वाहा पुष्टि मंदिर स्वाहा गुण मंदिर स्वाहा रति मंदिर स्वाहा कुक्कुर मंदिर स्वाहा ओम स्वाहा 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 ओम सर्वशक्ति स्वाहा दीदा तो हो जाए
ওতে দিয়ে দেন, দিয়ে একটু আটা একটু আগুনে ধরেন, ডালি ওতে চুবিয়ে ধরেন, দেখুন হয়ে যায়। রয়ে গেছে, অল্প বাকি আছে। ওম সর্বশক্তিভ্যো, একটু আটাটা গরম করে নিন। ওম সর্বশক্তিভ্যো স্বাহা, ওম সর্বশক্তিভ্যো স্বাহা, সর্বঙ্গিভ্যো স্বাহা, সর্বরঙ্গিভ্যো স্বাহা, বিশ্বভানুভ্যো স্বাহা, বিশ্বভানু গণভ্যো স্বাহা, ওম কৃতিকাভ্যো স্বাহা, ওম সর্বকান্তেভ্যো স্বাহা, ওম সর্ববৈষ্ণবেভ্যো স্বাহা, ওম সর্ববিষ্ণুভ্যো স্বাহা, ওম নারায়ণেভ্যো স্বাহা, ওম কারণাধ্যায়ী স্বাহা, ওম গর্ভদায়ীভ্যো স্বাহা, ওম শ্রীদায়ীভ্যো স্বাহা, ওম বৈকুণ্ঠধাম্নে স্বাহা, ওম বাসুদেব ধাম্নে স্বাহা, ওম সংকর্ষণ ধাম্নে স্বাহা, ওম প্রদ্যুম্ন ধাম্নে স্বাহা, ওম ধাম্নে স্বাহা, গোলক ধাম্নে স্বাহা, মধুরা ধাম্নে স্বাহা, জনকা ধাম্নে স্বাহা, মৎস্য অবতরে স্বাহা, কুর্ম অবতরে স্বাহা, বরাহ অবতরে স্বাহা, নৃসিংহ অবতরে স্বাহা, বামন অবতরে স্বাহা, সংকর্ষণ অবতরে স্বাহা, রামায় স্বাহা, রঘুনাথায় স্বাহা, রামায় স্বাহা, জগদ্গুরুভ্যো স্বাহা, বুদ্ধদেবায় স্বাহা, কল্কি অবতরেভ্যো স্বাহা, সর্ববৈগুণ অবতরেভ্যো স্বাহা। গীতার শ্লোক বলেন, যেখানে সর্বস্ব প্রভো সর্বং প্রমথ্যতে ইতি মত্তা বদন্তে মাং দুর্গাবর্ষমন্বিতা। ওম স্বাহা। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম গোবিন্দ আদিপুরুষং তমহং ভজামি। ওম স্বাহা। ওম স্বাহা। ভাগবত यतदंश कलाभूषो नाट्यगोमोषं इंद्राणि व्याकुलं लोकं विदान्ति युगे युगे। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। मंत्र ओम सहस्र शिष्य पुरुष सहस्रकं सहस्रपाद भूमिं विश्वत विहत षष्ठ मंगलम। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम हंसाय वैश्वाहा वज्रकाय वैश्वाहा दक्षत्र वैश्वाहा पृथिवी वैश्वाहा धनंतराय वैश्वाहा महिनी अवतर वैश्वाहा वीराय वैश्वाहा सत्युग अवतर वैश्वाहा शुक्ल मूर्ताय वैश्वाहा त्रेता युग अवतर वैश्वाहा ओम रक्त मूर्ताय वैश्वाहा व्यापार युग अवतर वैश्वाहा कृष्ण मूर्ति वैश्वाहा कलि युग अवतर वैश्वाहा कीट मूर्ताय वैश्वाहा वृंदावन धामने स्वाहा वृंदावनाय वैश्वाहा दातार वन वैश्वाहा दक्षिष वन वैश्वाहा बनय वैश्वाहा ओम श्री ब्रजवासी वैश्वाहा स्थवर वैश्वाहा जंगम वैश्वाहा स्वपरिकर वैश्वाहा श्री राधा वैश्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। नमो ब्रह्मणाय देव ब्रह्मणाय गो ब्रह्मणाय गीताय बुद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा।
उनके बाद ना पूरे इसके जीवन होते দুই হাতে ধরবে, দুই হাতে দিয়ে আলতি দেবে, উঠে দাঁড়াবেন এবার সবাই মিলে। শেষ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ সপ্তদ্বীপম বলেন সপ্তদ্বীপম প্রজ্বল্য নিমজ্জনম কুজ্জত। এই বুবু আপনিও দেবেন, ধরেন আপনার এই পাতাগুলো যা আছে সব দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ গিফটটা দিয়ে দেবেন, না গিফটটা অসুবিধা নেই, যে আছে নাকি নিমজ্জন কুজ্জত। येषे गन्धपुष्पम् अनन्तदेवाय नमः, एते गन्धपुष्पे वस्तुपुरुषाय नमः, एषो दीपो वस्तुपुरुषाय अनन्तदेवाय नमः, इदं तम्बूलं वस्तुपुरुषम् अनन्तं देवाय नमः, इदं धूपय वस्तुपुरुषो अनन्तदेवाय नमो। ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा। ঘরের ফুল আর কাপড় উপরে রাখো। হ্যাঁ রাখো, ডাবটা নামান ঘটের থেকে, ডাবটা উপরে রাখো। ঘর ধরুন এক হাতে, আর এক হাতে আমির পল্লব ধরুন, ডাইন হাতে আমির পল্লব, বাম হাতে ঘর। এইভাবে হাতে নাও, ঘরটা হাতে নাও, হ্যাঁ ডাইন হাতে বামের হাতে পল্লব এরকম নাও, হাতে বাম হাতে নাও এরকম। হ্যাঁ এটা ডুবাও, ওরকম ঘুরাও, ঘুরাও মাথাটাকে ঘুরাও। আমি যখন শান্তি বলবো, যেখানে যেখানে বলবো সেখানে সেখানে জল ছিটাবে, ঠিক আছে? ओम आदौ शांति, ओम अंतरिक्षाय शांति, ओम पृथ्वीय शांति, ओम आपाय शांति, वायुय शांति, तेजाय शांति, औषधाय को लगा औषधाय शांति, लोकाय शांति, ब्रह्मणाय शांति, वैष्णवाय शांति, शांतिरस्तु धीतिरस्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक बार है। ओम आदौ शांति, ओम अंतरिक्षाय शांति, ओम पृथ्वी शांति, ओम आपाय शांति, ओम वायुय शांति, ओम तेजाय शांति, ओम औषधाय शांति, ओम लोकाय शांति। যতবার বলবো ততবারই নিয়ে নিতে লাগছেন তো। হ্যাঁ লোকায় শান্তি, ও ব্রহ্মণায় শান্তি, ও বৈষ্ণবায় শান্তি, ओम शांतिरस्तु धीतिरस्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम आदौ शांति, ओम अंतरिक्षाय शांति, ओम पृथ्वी शांति, ओम आपाय शांति, ओम वायुय शांति, तेजाय शांति, औषधाय शांति, लोकाय शांति, ब्रह्मणाय शांति, वैष्णवाय शांति, शांतिरस्तु धीतिरस्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ताकि ना बड़ा हरे कृष्णा कृष्णा। इतना काली बोला, इतना काली में हरे तो प्रभु से छोड़ ना ये दिए थे बेस्ट को हरे राम अबे कोई दे जो बोली दे काली राम गुरु कर देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बरोबर खाता भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे परिक्रमा करा जाবে নাকি থাকবে? বরকত দেন, বরকত দেন।
Krishna